First of all, offer my humble Primero que todo, respectful ofrezco obeisances mis respetuosas y humildes to Lotusa reverencias Gurupad a los Padma, pies del loto de mi Guru Pada Nityanila Padma, Pravishtam Vishnupad, Nitya Pravista, Om Astotara Vishupar, Sisrimad Bhakti Asotrasata, Vedanta Silavan Sisimar, Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Shilavaman and Goswami Maharaj, Nityanila Pravishtam Vishnupad, y a Nitya Lila Astotara Sata Pravista, Om Sisrimad Vishupar, Bhakti Vedanta Asotrasata, Silavan Sisimar, Goswami Maharaj. Bhaktivedanta Shilanarayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dandavat Simultáneamente Pranam. ofrezco mis humildes y respetuosos Nilasidam Dandavat Pranams Nityanila Pravishtam a los pies del loto de Vishnupad, Nitya Lila Pravista, Om Vishupar, Astotara Asotrasata, Sata Sisrimad Bhakti Sisimar, Vedanta Bhaktivedanta Swami Maharaj, Swami Srila Maharaj, Bhaktivinoda Goswami Asrila Maharaj, Gaur Srila Govinda Bhakti Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rasa Sri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava a todos los devotees devotos and seniors, service Vaishnavas y offer my Vaishnavis, y también respectful a mis invitados presentes. Também a todos os devotos sêniores, Vaishnavas, Vaishnavis, devotos do Senhor, e a vocês, meus convidados, muito respeitáveis presentes aqui nessa noite. Just you heard about the significance of leading the temple of Gundicha Mandir, that is Gundicha Mandir Marjan. Ustedes ya escucharon acerca del significado de la limpieza del templo de Gundicha Mandir, Mandir Marjan Lila. In India, the origin Rath Yatra in Jagannath Puri in Orissa. En India, el Ratha Yatra original es en Jagannath Puri, en Orissa. That means Lord Jagannath, he is called Patit Pavan, savior of all the fallen living entities. Y ahí el señor Jagannath es llamado Patit Pavan, el salvador de todas las entidades vivientes caídas. Once a year, he also comes out from the temple and he gives darshan to all the living entities indiscriminately and to everyone. Y una vez al año, él sale de su templo para dar su darshan a todas las entidades vivientes de manera indiscriminada, a todos por igual. That means Lord Jagannath, he is going Jagannath temple to Gundicha temple. Y eso significa que el señor Jagannath va desde el templo de Jagannath hasta el templo de Gundicha. Tajye Prabhu karen 5-7 lila. Lord performs many lila, and with his showing one, but he performs many lila. El señor realiza de hecho muchos lilas. Él no se está mostrando uno, pero él realiza muchos lilas. Fazer várias outras ao mesmo tempo. Actual main thing is that Lord Jagannath, he is very merciful and wonderful. He gives darshan to all the living entities. Pero lo importante aquí es que el señor Jagannath es sumamente misericordioso y él da su misericordia a todas las entidades vivientes. And if you see Lord Jagannath, he is sitting on the chariot of chariot. Then all your sinful sin, everything is destroyed. Y si ustedes ven al señor Jagannath sentado en su carroza, todas sus actividades pecaminosas son destruidas. Or if you dancing, singing, then you will attain Gopi Prema. Y además, si ustedes bailan y cantan delante de él, ustedes van a alcanzar Gopi Prema. Dancing. ¿Entienden? Yesterday, who did dancing, singing? In front of Ayer, Lord por ejemplo, ¿quién bailó y cantó enfrente del señor Jagannath? Quem dançou e cantou? Eh? So, and also Holy Leela. Además se realizó el lila de Holi. Holy Leela, this is not just to enjoying the sense gratification. This is inner meaning is there. That's called anurag, deep attachment towards Krishna. De hecho, el festival de Holi no es algo material, no es algo para satisfacer los sentidos materiales. Eso tiene un significado interno profundo y que significa anuraga, un apego profundo hacia Krishna. The holy dust touch your body, Radha Prem will manifest in your heart. Si un poco del polvo de Holi te toca, de inmediato Radha Prema se va a manifestar en tu corazón. Nem que seja um pouquinho de nada, daquela poeirinha, daquele role, daquele pozinho colorido
This is not ordinary thing, sir. Por lo tanto, no es Não é algo uma común y coisa comum, uma corriente. coisa ordinária. But some people are thinking, oh, maybe my cloth will be that. No, 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 I don't want. Mas tem gente que pensa, Sin "Ah, embargo, não quero aún sujar así minha hay roupa, personas não que quero piensan, esse no, pano". no voy a participar, se me va a ensuciar la ropa. They should not come. This is true. Então, If they will go, how possible everybody will to Golok Vrindavan? Si alguien tiene esa mentalidad, entonces no debería participar. Darshan little bit far. De lo contrario, ¿cómo es posible, si tiene esa mentalidad, que se vaya a Goloka Vrindavan? Ellos deben tomar darshan desde lejos. Tá bom, que não venha mesmo então. Pode ficar aí mesmo, não precisa vir, chegar perto não. Porque também senão todo How mundo... possible everybody will become Gopi? Você acha que todo mundo vai Y conseguir además, virar ¿cómo es Gopi? posible que todo el mundo se convierta en una Gopi? Alguns têm que ficar, né, ficam pra trás mesmo. Million, what I will say, Brahmaji himself told. 60,000 years I perform sadhana bhajan, but still I cannot understand the wonderful, what is called, sprinkle dust of Srimati Radhika. De hecho, Brahmaji said. esto que les digo no es algo que yo diga, esto es algo que el señor Brahma mismo dice. Yo estuve haciendo, dice el señor Brahma, estuve haciendo durante 60.000 años, estuve haciendo Vajranisada para alcanzar los pies del loto de Srimati Radhika. Sin embargo, aún así, no lo he conseguido. Performing hard austerities and Uddhav Kunda, how to receive all the sprinkled dust of Srimati Radhika. Además, Uddhava también, él realizó duras austeridades a las orillas del Uddhavakunda para poder alcanzar una partícula del polvo de los pies del loto de Srimati Radhika. Lakshmi, who is the consort Incluso of Lakshmi Devi, Narayan in Vaikuntha. que es la consorte del señor Narayan en Vaikunta. In Vrindavan, on the bank of Jamuna, under the bel tree. Ella también está haciendo duras austeridades ahí en Brindavan, a las orillas del río Yamuna, bajo de un árbol de bel. Do outro lado do rio de Jamuna. Understand? ¿Entienden? So, not so easy. Não é nada fácil. Entonces, ninguno de ellos puede alcanzar eso. Por lo tanto, no es fácil. Sadhu Sangha. De hecho, necesitan millones y millones de nacimientos acumulando su kriti y de sadhu sangha para poder intentar alcanzar una partícula de polvo de los pies del loto de Srimati Radhika. Sadhu Sangha, de milhões e milhões de vidas vão conseguir tocar uma partícula de poeira dos pés de lótus de Srimati Radhika. Radhika Charna Renu Bhushana Koriyatun. Anayase Bhavi Giridhara. I am not saying Bhaktivinoda Thakur. Esto no es algo que yo diga. Saptam Goswami said, Srila Bhaktivinoda Thakur escribió acerca de eso, el Saptam Goswami. Receive the dust of the lotus feet of Srimati Radhika. Then your life will be successful. Si tú recibes una partícula del polvo de los pies del loto de Srimati Radhika, entonces tu vida será exitosa. Sua vida será exitosa. Another thing, those are two kinds of devotee. One is Otra cosa, además, Oishwarya Marga Bhakta. The devotee is the mood of opulence. hay dos tipos de devotos. Another, the devotee Uno es Aishvarya Marga Bhakta y el otro es el devoto que está en Madhurya, sweetness. O outro En ponto el é que humor tem de la dois tipos dulzura. devotos. Um que está no humor de opulência, a Aishwarya Marga, e outro no humor de doçura, amor espontâneo, Madhurya Bhakta. Understand? Everybody will Entienden not eso. go to Vrindavan. Some will go Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura and Goloka. No todo el mundo va a Goloka Vrindavan. Hay personas que van a Vaikunta, a Ayodhya, a Dwarka, a Mathura, y hay algunos que van a Goloka Vrindavan. But Shastra is saying, according to their Sarup, Adhikar, they will understand. Y la Shastra explica que acorde a su Swarupa, a su Adhikar, van a alcanzar un lugar u Vão otro. compreender de formas diferentes. साधने करीबे जहा सिद्धि ते पाइबे ताहा केवल मात्र पक्क अपक्क विचार नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्र का एक्सप्लेन साधक एंड सिद्ध बस ओनली दिस थिंग साधक practitioner and siddha in that perfection goal. Entonces, Srila Narottam Das Thakur en su Prema Bhakti Chandrika explica eso, que existen estas dos categorías, Sadhaka, que es el practicante, y Siddha también. É só uma questão de imaturo e maduro. So this is not our subject, who is coming or who is not coming to what this is not our subject. Sin embargo, no es nuestro tema, quién está allí viniendo, quién no está viniendo también. Because everybody's form is not same also. Everybody's mood not also. Porque además no todos tienen la misma forma y no todos tienen el mismo humor. Brajil means ¿Entienden? ¿Braja qué significa? Braj. Braja. Mood here, yes, spontaneous. El humor de Braja es algo espontáneo. De Vrindavan, espontâneo. Brajavasi means here.
¿Qué significa ser What is called Vrajavasi? Vrajavasi? They ¿A are quién se le dice spontaneous, Vrajavasi? they are love and affection. That is A called aquellas personas que tienen un amor y afecto por Krishna espontáneo. Vrajavasi. You understand? ¿Entienden? Always you think I am Brajavasi. Siempre deben pensar, yo soy un Vrajavasi. Eso deben Then one pensar. day must be Brajmood will manifest in your heart. Se você Y así, pensar isso, algún día, el dia, humor de Vraj Vraja vai se va a manifestar en sus corazones. Yatha and that means Srimad Bhagavatam gives an example. El Srimad Bhagavatam da un ejemplo. What is called Arsula? They were eating the oil in the kitchen room. You know? What is called? Oil. Oil. And sometimes Habla de un insecto que se come el aceite en las cocinas. hornet, catch darda and insects. What is called? Cockroach. Cockroach. Es una cucaracha. The cockroach is big. A veces las cucarachas son grandes, ¿verdad? Hornet. Y Hornet is very hay small. avispas que son más pequeñas que las cucarachas, pero agarran a las cucarachas Cockroach and bringing in front their nest. y las llevan a su nido de avispas. Então, o que acontece é o seguinte, tem um inseto, né? Um inseto que é como se fosse uma barata que come óleo, ela come muito óleo na cozinha. E aí o que acontece? Às vezes tem um outro animal que é o marimbondo, a vespa, que vem e pega, esse inseto pega essa barata e leva a barata pro ninho dele. Cockroach understand? Entienden E aí, lo que es a una cucaracha, barata é muito ¿verdad? grande, sabe, a barata. Já a vespa, o marimbondo são pequenos. And especially ladies we say, see that the cockroach is afraid. Especialmente las mujeres, cuando ven una cucaracha sienten miedo y salen corriendo. Especialmente as mulheres odeiam barata, né? Vê uma barata, sai correndo. Mas a barata é um bicho Sometimes pequeno, the mas a kitchen mulher room you odeia. can see there. Algunas veces en la cocina ustedes pueden ver alguna barata o alguna cucaracha. But that's Srimad Bhagavatam gives this evidence. Esse é um verso El Srimad Bhagavatam da esa evidencia, The what is called name? Hornet. Hornet. Then catch that the que los cockroach avispones and bringing in their nest and put in there. agarran a las cucarachas y las llevan hacia su nido y las dejan ahí en el nido. Outside, the hornet making sound. Mas no verso tá o osso. Y por fuera, las avispas están haciendo ese ruido. Então o que acontece? A vespa ou o marimbondo leva essa barata pro ninho dele. E aí o marimbondo, a vespa fica lá, batendo as asas em cima da barata, da cabeça da barata. Then cockroach afraid, looking the hornet. Y en ese momento, la cucaracha siente miedo mirando al avispón. Cockroach afraid. Cockroach afraid, saying that La cucaracha siente miedo al ver al avispón. Tataya, tataya means hornet. Hornet. Hornet catch the cockroach and put in his nest. And Entonces el avispón hornet toma la making cucaracha sound. y la pone en su nido y el avispón comienza a hacer ese Então, o que sonido, a acontece? zumbar. A vespa, o marimbondo pega essa barata, bota no ninho dele, e aí o marimbondo fica assim, batendo as asas em cima da cabeça da barata, atormentando a barata. Then cockroach afraid. Marimbondo. Entonces la Cockroach cucaracha is very big, but afraid. siente miedo. Apesar da barata A pesar ser de que grande, la ela cucaracha também es tem grande, medo. siente miedo. Remembering the hornet. E aí, Y la a cucaracha barata comienza não para a de pensar no recordar marimbondo. Then al after- avispón. And the cockroach also transferred in the body of hornet. Y debido a eso es que la cucaracha termina transformándose en un avispón también. Ela se transforma no corpo do marimbondo. So that means is what? ¿Qué significa So esto? much absorbed with the hornet. So for this he transferred his body. This example has given Srimad Bhagavatam. You can read. Vocês podem ler esse verso. ¿Qué significa esto entonces? Que la cucaracha está tan absorta pensando en el avispón que está zumbando ahí, que la cucaracha termina transformándose en un avispón. Este ejemplo es dado en el Srimad Bhagavatam. Sadhak, in his sadhak stage, De esa misma manera, absorbed in this mood. el sadhaka, Siddhi dasha will be also receive that mood also. el sadhaka, el practicante, cuando se absorbe en un humor particular, cuando avanza en sus prácticas y llega el momento de la perfección, adquiere ese humor. Siddhite paivetaha keval matra pakka apakka vichar. Mature and immature. These are the conception of Shastra judge immature and mature. Entonces, en ese sentido, la sastra tiene dos concepciones, lo maduro y lo inmaduro.
tipo de vespa chamada vespa joia. Quem quiser conhecer mais, procura na internet sobre esse bicho, vespa joia, que faz isso com a barata. Então, da mesma forma, quando a gente está no estágio de sadhaka, a gente, o que quer que a gente esteja absorto, no momento da perfeição, a gente vai alcançar isso. But Bhaktivinoda Thakur in this context, according to your adhikar. Adhikar means qualification, eligibility, you can do this. Sin embargo, Srila Bhaktivinoda Thakur también dice que acorde al adhikar o la cualificación del practicante puede alcanzar eso también. If you have no qualification, or if you try to meditate, what is called? Artificially, then big problem will come. Entonces, ahí se explica que si alguien no tiene el adhikar o la cualificación e intenta absorberse en un humor, entonces eso le puede generar un gran problema. So just I also explain this way. And in sadhak you have to remember these things. According to your adhikar, no, I am saying to everybody, and imitate. Entonces, ¿qué es lo que les intento decir? Que en su etapa de sadhaka, de practicante, ustedes deben tratar de recordar esto, no de manera forzosa o artificial, no imiten. Y por ejemplo, aquellos devotos que están en el humor de la opulencia, Aishvarya, para ellos no es posible que se manifieste esto en su corazón. Sin embargo, aquellos devotos que están en Madhurya, todo esto va a manifestarse espontáneamente en su corazón. También está la concepción de los sahajiyas, porque si hacen esto de manera falsa, se van a terminar convirtiendo en un sahajiya. ¿Qué significa sahajiya? Una persona que imita, que hace algo que no es cierto, que no es real. Saha, por ejemplo, ¿qué significa? Significa simple. Por ejemplo, se explica en el Chaitanya Charitamrita que el amor de las gopis es saha, es algo sencillo, no es algo artificial, sino que más bien es algo natural y espontáneo en ellas. Entonces, sean cuidadosos con eso. Por ejemplo, están los Vaikuntha Bhaktas, aquellos que tienen un humor de opulencia. Están también aquellos que están en Goloka Vrindavan, ellos tienen otro humor. One day your cloth will be dirty or no? Día sua roupa fica suja ou não fica? Por ejemplo, en un día su ropa se ensucia, ¿o no? Yesterday you return back, you also wash your cloth or not? Maybe not. Ayer, por ejemplo, ustedes volvieron del programa y tuvieron que lavar su ropa. Bueno, quizás no. Or you clean? I hope so. Espero que tenha Because I lavado. did Pero this one. tenían que limpiar su ropa. Yo también lavé mi ropa. Eles lavaram também. All cloth put in the washing machine. Bota a roupa Pusimos inteira la ropa entonces en la lavadora. Japamala completely all. Las bolsas de Yapamala también. Copy prem. Mas não era só pozinho colorido, isso é Gopi Prema. Pero eso no era solamente una tierra de color, eso es Gopi Prema. Very difficult to Ustedes no pueden imaginarse eso. understand the language of sadhu. ¿Por qué? Porque es difícil entender el lenguaje de un sadhu. Not so easy to understand Bhakti the Pragyan language Kesam Goswami of Maharaj decía eso. sadhu and guru. No es fácil entender el lenguaje o la manera de hablar de los sadhus. Entender a linguagem do sadhu e do guru. Which is yes or which is not. Entender qué es sí y qué es no. Sim dele e o não Que dele. está aprobado Ele é o prohibido. sim ou não dele. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he asked Gaur Das Babaji Maharaj, Babaji Maharaj, I want to establish one temple in Calcutta. Un día, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada le preguntó a su guru Gaur Kishore Das Babaji Maharaj y le dijo, Guru Maharaj, quiero abrir un templo en Calcuta. Then Gaur Das Babaji Maharaj told, listen, don't go place of Calcutta, that is a place of Kali, don't go there. E aí, Sin embargo, Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj le dijo, no vayas al lugar de Kali, o sea, a Calcuta. But Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, first he established Gaudiya temple in Calcutta, Bhagavad Gaudiya Math. Sin embargo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, él abrió el primer templo de la Gaudiya Math en Calcuta. So externally we thinking, oh, that means he committed offense to the Guru. Entonces, He externamente, did not follow the instruction of Guru. externamente puede parecer que él no siguió las instrucciones de su guru y cometió una ofensa entonces a los pies del loto de su guru. Bhaktisiddhanta Saraswati Pero Prabhupada, no. he realized what is the
and desire of Guru Path. ¿Qué fue lo que ocurrió? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada comprendió el deseo del corazón de su maestro espiritual. Externally, Gauradas Babaji Maharaj told, don't go to the place of Calcutta. But internally, he told, you have to establish temple where? In Calcutta, Kalistan. Externamente, Srila Gaurkishor Das Babaji Maharaj le dijo, no establezcas un templo en Kolkata, le dijo. Sin embargo, internamente, él lo que quería era que el templo se estableciera ahí en Calcuta. Por ese motivo, la Shastra explica eso. Tú debes seguir las instrucciones de tu maestro espiritual sin ninguna duda. Significa que sem hesitar você tem que seguir as ordens do Guru. Guru Agna Javicharaniya, same Sanskrit word. And you have to follow the instruction of Guru and realize his heart, what he is saying. Pero también se explica que uno debe seguir las instrucciones del maestro espiritual, pero también uno debe comprender el corazón. ¿Cuál es el deseo del corazón del maestro espiritual? So that means sometimes Guru and Vaishnava, their language is very difficult to understand. What is your yes or what is no? Por ese motivo, muchas veces es difícil entender el lenguaje o las palabras de Guru y de Vaishnavas. ¿Qué significa sí y qué significa no? ¿Entienden? Try to understand this way. Intenten entender esto. Just I explain. What is the meaning of and what is it called? Holy Lila. Intenten entender entonces cuál es el significado de este Holy Lila. How is going on there? Si ustedes van a Vrindavan, eso también ocurre ahí. And completely what? And what is called? Dust, full of dust. Understand? What kind of dust? Gulabi means what is called? Pink color. Actually, this pink color is the significance of Anurag, deep attachment towards Radha and Krishna. Si ustedes van a Vrindavan, ustedes van a poder ver que eso también ocurre en Vrindavan, el festival de Holi. Entonces, ¿qué ocurre para el festival de Holi? Está todo lleno de la tierra de color por todas partes. ¿Pero de qué color es la tierra? Es de color rosado. ¿Pero qué significa ese color rosado? Ese color rosado significa Anuraga, un apego profundo por Radha y Krishna. É a cor do amor e afeição por Srimati Radhika. Here I am looking many years into it. Here people are very eager. Give more. Eu percebi que aqui no Brasil eu reparei já vários anos. No pensé que en Brasil fuera así. Las personas estaban muy anhelantes de tirar más, tira más, tira más. Hey, É ou não é? everybody got or not? Todo mundo recebeu? Todo el mundo recibió polvo de color, ¿o no? And Jagannath was very happy. Además, el señor Jagannath también estaba muy feliz. Jagannath that means Krishna. Jagannath significa Krishna. ¿Y qué ocurre aquí? Krishna está recordando todos esos Vraja Lilas. Rata Yatra, ¿qué significa eso? Rata Yatra é isso. Esse é o ¿Qué significa humor. Rata Yatra? Es el humor del señor Chaitanya Como o Senhor Mahaprabhu. está muito feliz. Y además el señor Jagannath está complacido con Krishna eso. is very happy. Krishna is going Krishna está muy feliz. Kurukshetra to ¿Por qué? Vrindavan. Porque está yendo desde Kurukshetra hacia Vrindavan. Para Vrindavan. And gopis they pull the chariot and Y las gopis van tirando de la carroza para llevarlo hacia allá. Puxam a carruagem e o trazem para Vrindavan. Chori gopir manorathe manmate nam dhare madana mohan. Very nice, beautiful katha. Eso es un kata muy hermoso. Pero ¿quién puede entender este kata? Então, isso é tudo muito lindo. Quem de fato pode compreender esses And passatempos? Mahaprabhu remembering this thing and dancing, singing and recited many verses. Mahaprabhu recuerda todo esto. Y él canta y baila y recita muchos versos. Pero solamente Swarup Damodar puede comprender el corazón del señor Chaitanya Mahaprabhu. Y con excepción de Swarup Damodar, nadie más puede comprender el corazón interno del señor Chaitanya Mahaprabhu. Estava totalmente absorto nesses humores transcendentais. Dançava e cantava, recitava verso em glorificação. Mas quem poderia entender qual eram os humores do coração deles? Somente o Swarupa Damodar entendia. Chaitanya Mahaprabhu is sannyasi. Mahaprabhu é um Chaitanya sannyasi, Mahaprabhu es un sannyasi. Then Chaitanya Mahaprabhu dancing, singing in front of Lord Jagannath. Sin embargo, Chaitanya Mahaprabhu estaba bailando y cantando enfrente del señor Jagannath.
tears rolling down from his eyes. Y a Às vezes, veces Mahaprabhu él começava a ofrecía prestar sus reverências pranams, para ofrecía alguns sus postos, glorificaciones fazia y comenzaban a orações, caer las tudo lágrimas por parava. sus ojos. Chaitanya Mahaprabhu's heart melted and tears rolling down. El And corazón del everybody señor Chaitanya completely Mahaprabhu se derretía y las lágrimas le Eh? corrían. As like shower. Seu coração se derretia, ele começava a chorar. Ele chorava tanto que ele molhava todo mundo em volta. Y con sus porque lágrimas parecia él que tinha comenzaba a vergonha de mojar a todo todas mundo. las personas que estaban The ahí. tears coming from the Lord Chaitanya Mahaprabhu and all the people, they completely what? Porque ele molhava Las todo lágrimas mundo salían atrás de los sus ojos del señor olhos. Chaitanya Mahaprabhu, pero mojaban absolutamente a todas las personas And que Lord estaban ahí. Chaitanya Mahaprabhu recited one verse, Sahitya Darpan. Tinha um verso que Y el señor Mahaprabhu Chaitanya parava Mahaprabhu de recitar, recitó Saída da un Tarde. verso. Completely what? Materialistic Katha there is. E é um verso Y totalmente parecía ser mundano, un verso materialista. completamente materialista. Sahitya Darpan Katha. there is. Saita Darpan. And one married girl, after her marriage, Se trata de una she again muchacha returned back casada que luego de su matrimonio or is called father's house. regresa Então, a la esse casa de verso sus que padres. Mahaprabhu recitava conta a história de uma Isso lo explica el moça verso. que tinha se casado e depois do casamento agora ela estava voltando para a casa do pai dela. And Indian Vedic culture this way. Eh? La cultura védica de India es Married, así. Then first you go your father-in-law's house. Las mujeres ¿Eh? cuando se Husband casan house. van a Then vivir a la after casa de few sus days, suegros. Again you return back your father's parents' house. Y luego de un par de días, Depois que ellas tem casamento, regresan a la casa de sus noiva, a propios mulher, padres. Vai morar, fica um tempo vai morar com o marido na casa dos sogros também junto. E aí depois de alguns dias ela volta para sua casa, a casa dos pais. Eh? So, and that time when she returned back from her father-in-law's house to her parents' house, then all her girlfriends sounded. Y en el momento en que ella va de la casa de sus suegros a la casa de sus padres, llegan todas las amigas de ella, About her father-in-law's house. porque están todas deseosas de escuchar cómo es la casa de sus suegros. Understand? ¿Entienden? Yeah, how is your mother-in-law, father-in-law, ¿Cómo es tu suegra? ¿Cómo es tu brother-in-law, suegro? and sister-in-law? ¿Cómo son tus How is your cuñados, cuñadas? husband house, ¿Cómo es la casa de tu esposo? Ellas comienzan a preguntarle todo ese tipo de cosas a la recién casada. Tem cunhado, cunhada, como é que eles são? And same that time, she told, married lady, she told. Y la recién "I'm not casada les I cuenta. am not happy in my this marriage life. E Y aí ella essa qué moça dice, recém-casada yo no falou, soy feliz en "Na esta vida verdade, de eu não tô casada. feliz nessa minha vida de casado. I want to return back before my marriage life. Eu quero voltar Yo quiero pra minha regresar a mi vida antes da previa al casada." matrimonio. Ja Kaumara Hara, this local. Completely, if you listen this look, completely mundane things. Entonces, por ejemplo, si ustedes escuchan ese verso que recitaba el señor Chaitanya Mahaprabhu, pareciera ser una cosa completamente mundana y material. Because this is the mundane poet wrote these slokas and Sahitya Darpan, Kabya Prakash Gandhi. Porque fue un poeta mundano el que escribió ese sloka, el Saita Darpan. She told, I am not happy with my this marriage life. En el verso, la muchacha dice, yo no soy feliz en esta vida de casada. My, what is called? Unmarried life. Yo quiero regresar a mi vida previa de novia. Well, why? ¿Por qué? Then she told, Entonces ella this explica, marriage life and before marriage life, completely different. Aí ela diz, é porque tem existe muita una gran diferença diferencia entre la vida de casada y la vida previa al casamiento. Because same person who married me, I am same, and also same person, and is my now husband. Before he was my boyfriend. That is called namorada. Então, eu e En el ele, verso, nós ella somos explica, os yo sigo mesmos, siendo la somos misma os mesmos, persona né? antes Mas de antes a gente era casarme y después de namorado, e agora a casarme. gente tá Y mi casado. novio también. Laura está casado conmigo, pero es la misma persona que era And mi that novio. time we were meeting together, very hidden way. No one can see what. E naquela Sin época, embargo, a gente antes de ficava casarnos, escondido, ninguém nos via, encontrábamos a gente, ninguém escondidas sabia en da gente. lugares donde nadie And podía so vernos. Indian Vedic culture this way very difficult. If anybody know, you also Namo Radha. और क्या नमो राधु then the society will reject you. Porque na Índia é muito Esto es algo difícil, muy é bem complejo en rígido la também, cultura de se la a India. sociedade- se as pessoas Ser sabem que você é novios namorado, antes de namorada, casarse. namoro, você
você vai ser rejeitado pela sociedade. Porque si But se descubre she says eso, in this way, la sociedad "You india don't los know, but rechaza. both we also hidden away, meeting together on the bank of the river of Reva Nadi, Vitusi Torutali." Entonces, ella explica que antes de casarse, cuando eran novios, ellos solían encontrarse en un lugar oculto, secreto, a las orillas del río Reva. Nas margens do rio Reva. Eh? Midnight, when everybody completely are going to sleep, E a gente A se medianoche, encontrava cuando meia-noite, todo el quando mundo todo está mundo estava durmiendo. dormindo. then I also came out from my house, Yo salía a salir de mi casa. and my, what is called, Namarada, Y mi novio, É, boyfriend, coming from his house, and Él both salía were de su sitting casa. on the bank of the river of Reva. y nos então, encontrábamos a gente y nos podia sentábamos a casa, las orillas ele del encontrava río com o Reva. namorado, ele também vinha. E a gente se encontrava às margens do rio Reva. And very nice, beautiful, and the bamboos, and what is called, Kunja. stick, and kunja is there. No can see to us. E aí os Y además, bambus, né, tinha um bambuzal, fazia como con se algunos fosse um bambús kunja, assim, como se fosse um producía lugarzinho una especie escondido, de, bem que, de aconchegante, cuncha, eles donde estavam nadie ali, podía ver ni ninguém conseguia entrar. ver a gente. And both were sitting together. No one can see to us. A gente ficava Y sentado ambos se juntinhos, sentaban ninguém ahí, conseguia en ver. un lugar donde nadie podía verlos. Understand? If I tell, maybe you ¿Entienden? Deepana will come. Simply. Si yo sigo dándoles detalles, quizás el Udipan se despierte en el corazón de ustedes. Né, tem várias lembranças, né? Isso vai incentivar vocês a fazer várias coisas, então vou deixar pra lá. I think, but Western country, they are not hiding anything. Sin embargo, en los países occidentales, los novios no se esconden de nada, para They are nada. Namoradu, that is common. Que aqui é Ser normal, novios uma es algo namorada, uma común acá. namorada. Simple thing. I'm saying, who is he? Well, he's my girlfriend. She's my girlfriend. He's my boyfriend. India, very difficult. No one say this. Aquí es muy fácil decir ese tipo de cosas. Ella es mi novio, él es mi novia, etcétera. Sin embargo, en India eso es muy difícil. Difficult culture is different. Que a cultura lá é diferente. Esas son diferencias de las culturas diferentes también. ¿Entienden? Very easy to embracing, kissing. Here. Aqui é muito Aquí fácil dar es muy abraço, um difícil, beijo. o sea, aquí es muy fácil andar abrazados, It besarse. is not this thing. Sin embargo, Nowadays, en India everything, es muy so much difícil. wind coming from Western country, everything. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado en India. ¿Por qué? Porque han llegado muchos vientos desde Occidente. But 30, 50 years before, that wind was not blowing this way. Sin embargo, hace 30 o 40 años ese viento no soplaba de esa manera en India. Okay, just kissing. And she's saying this way. We Entonces, were sitting very ella estaba nice, explicando eso en el verso. Yes, and in the kunja of Bambus. Nosotros solíamos encontrarnos entonces a las orillas del río y sentarnos ahí, escondidos en ese kunja de bambús. Embaixo do bambuzal, Vetaci. And very nice, beautiful wind also blowing. E era además, muito muito agradável. Soplaba una brisa muy agradable. Also not. Era um momento, En ese momento era como se fosse a era primavera, por lo então, tanto assim, no era hacía ni clima, mucho né, a frío ni temperatura mucho era muito calor. agradável, nem frio nem quente. And also moonlit night. Full moon. Era Además, noite de lua cheia, tudo esa noche iluminado. era una noche The de luna rays of the llena moon completely reflected everywhere. y los rayos de la luna reflejaban todo por todas And partes. on the bank of the river, this sand looked like silver, as like waves. De hecho, las aguas del río parecían que estuvieran hechas de plata. And the river also flowing this very kal. Y el río fluía de esa manera, haciendo un sonido cal, 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 cal. And if you sit on the bank of the river, with small waves touching the shore and going and making the sound kal. Si ustedes se sientan a las orillas de un río, van a poder ver eso, que las pequeñas olas del río van chocando contra las orillas y van haciendo ese sonido, cal, 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 cal. And both were sitting together very nicely embracing to each other. Entonces ambos estaban sentados juntos ahí abrazándose. And that time, sometimes you also discuss about mundane things. Y algunas veces también ellos hablaban acerca de cosas mundanas. ¿Entienden? ¿A qué me refiero con cosas mundanas? Vyaparo lila vidhu. Surat katha means is that. Rascal katha. Un kata, o tenían conversaciones inapropiadas. Nesse verso, Pachifaria. tem uma palavra mais atual para falar disso?
Patifaria, não dizer isso pra minha vida. Bueno, hay un devoto da un término de Brasil que es pachiparía o algo así. Understand? Outra palavra? Thus, and one another also speaking, they glorify to each other. Y Então, además eles ficavam a comenzaban a noite inteira glorificarse falando el uno al Surat otro. Kata. Surat Kata é o quê? Na verdade, é uma coisa toda, são tolices, uma tolice, uma patifaria, ou tolices, né? Que na verdade é o quê? Uma coisa que totalmente. Eles ficavam glorificando um outro a noite inteira, elogiando um ao outro. Once one person, he lost his one donkey. Por exemplo, teve uma vez. Por ejemplo, eso es una historia. Había una vez una persona que había perdido a su Where is burro. my donkey? Where is my donkey? E Y ele él comenzó a ficou buscar a procurando su pelo burro burro. dele, ¿Dónde no está mi meio burro? dele, Decía. ficou procurando em toda parte, cadê So ele? that person, he climbed up the top of the tree. Entonces la persona se subió a la cima de un árbol y comenzó a mirar desde arriba. E ¿Dónde ficou está mi procurando, burro? onde está o Decía. meu burro? Cadê ele? Cadê ele? In the same time, Namuradha En ese Namuradha momento, dos novios coming and sitting llegaron under the tree. y se E nesse sentaron momento bajo também ese tinha árbol. dois namorados, né? Um casal de namorados sentado embaixo da árvore. And saying to each other, look, how is your beautiful your eyes? I cannot. Y comenzaron a decirse ese tipo de cosas. Oh, qué hermosos son tus I am ojos. looking whole world inside your eyes. En tus ojos puedo ver a todo, absolutamente todo el universo dentro de tus ojos. And that time who lost his donkey? He's saying, hey, you are looking the whole world in our eyes. You must looking my donkey. Entonces la persona que estaba sentada arriba del árbol le dijo al hombre que estaba hablando abajo del árbol, hey, si tú puedes ver el universo completo a los ojos de tu novia, ¿puedes decirme dónde está mi burro? Você tá vendo então meu burro? Me fala onde é que ele tá. This is true. Esto es cierto, ¿no? This book, because Jewels of the Heart. Isso é verdade, tá escrito. Eso lo cuento en mi libro, Joyas del Corazón. This is the truth. Esto When es cierto. lover and beloved meeting together, just put together, they're useless. That is not. Cuando los enamorados se imaginary. juntan What is coming in their y se mouth, reúnen, speaking, it's glorified. y se reúnen, ellos comienzan a hablar todo tipo de cosas estúpidas y sin sentido. Simplemente van hablando lo que les brota, lo que les sale de la boca nada Eles más. falam um pro outro. You understand? Entendem? ¿Entienden eso? So in the same way, Surat Katha, De esa manera, Surat Kata Lila saying Vidur. this verse also saying. And when the girlfriend, boyfriend, that means Namuradho, Namuradha meeting. Yes. Ahí se explica eso, que cuando dos novios se encuentran, comienzan a hablar todo tipo de cosas So she's mundanas. saying in this way, before our married, when we meet together, that time, and many hours we passed. And on Entonces, the bank of the river. ahí en el verso, la muchacha dice que cuando ella se encontraba con su novio, pasaban horas completas hablando a la orilla del río. 9 p.m. to 4 a.m. Toda la noche, de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, hablando y hablando y hablando. Desde as 9 até as 4. A gente ficava falando e falando. So how many hours? Quantas horas? ¿Cuántas horas son eso? 7 hours. Look 7 like 7 horas. minutes. Mas é 7 Pero horas las que 7 horas passava junto, parecían parecia o se 7 sentían como minutos. 7 minutos. Look it. Are now very difficult to spend the life in our family. Sin embargo, ahora nos cuesta mucho compartir la vida familiar. So for this she is saying, I want to return back my unmarried life. Por ese motivo, ella dice, me gustaría regresar a mi vida previa al matrimonio. That's it. Mahaprabhu again and again recited this verse. Entonces Mahaprabhu recitaba una y otra vez este verso. Recitando esse verso. Ja Kumar Haro, this slokas. Again and again. Él recitaba ese shloka una y otra vez. Mahaprabhu recitaba ese verso una y otra vez. Recitando esse verso. So everybody's mind completely disturbed. Entonces la mente de todos estaba completamente perturbada. Why Mahaprabhu again and again recited this mundane and stupid nonsense things? Mahaprabhu es un sannyasi. ¿Por qué él está repitiendo una y otra vez esta estupidez sin sentido materialista? Because here he used this word Surat Katha Vyapar Lila Vidhu. Surat Katha, understand? Porque el verso mismo habla de Surat Kata. Mundane things. Completely what? Son conversaciones mundanas, completamente mundanas y Então, esse verso fala materialistas. claramente essa palavra, Surat Kata. Surat Kata vai mostrar exatamente essa patifaria, essa sem-vergonhice, coisas totalmente mundanas, depravadas, devassas. Mahaprabhu never discussed any mundane thing. Now in front of Lord Jagannath, and Mahaprabhu again and again recited these verse. Saitya Dharma, Kabbya Prakash, Saitya Dharma, these slokas.
Entonces Mahaprabhu nunca hablaba de cosas mundanas, él era un sannyasi. Sin embargo, ahora, enfrente del señor Jagannath, está repitiendo este kata mundano una y otra vez. Then Mahaprabhu again said, Saita Paranatha Painu. Entonces Mahaprabhu una y otra vez recitaba el shloka. After long separation, now I am meeting with my beloved. My heart completely melted. Would you take in darshan of transcendental Keep Krishna? Y ahí él estaba recitando Entonces, ese verso do él Saripata, recitaba ese también verso do ese Alto verso, Mundano, en donde se y aí depois explica ele que começou a después de recitar mucho Paranatha, tiempo, él que puede habla encontrarse, de la muito muchacha tempo podía separado, não, encontrarse eu tô vendo meu amado con su Govinda, que é como amado, o pero su Cupido amado transcendental. Eu Govinda, choro muito, que es eu el fico muito Cupido feliz. trascendental. And Sarup Damodar, according to the mood of Lord Chaitanya, again and again also recited. Y además Swarup Damodar, acorde devido ao también humor de con el humor del Mahaprabhu, señor por Chaitanya isso Mahaprabhu, deve también separar. recitaba ese verso When una y Sarup otra Damodar vez. recited, Mahaprabhu also increases more mood coming and dancing, singing. Entonces cuando Swarup Damodar recitaba ese verso, el humor de Mahaprabhu aumentaba mucho más, bailaba más y cantaba más todavía. Everybody's mind disturbed. Why Chaitanya Mahaprabhu is Sannyasi? He's recited this verse and mundane verse. Why? Entonces la mente de todo el mundo quedó perturbada. ¿Por qué Mahaprabhu, que es un sannyasi, está recitando una y otra vez este verso mundano? Or only Sarva Damodar, he knows the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sin embargo, solamente Swarup Damodar conoce el corazón del señor Chaitanya Mahaprabhu. Sarva Damodar again recited and Mahaprabhu so much intoxicated in this verse. Entonces Swarup Damodar recitaba una y otra vez estos versos y el corazón del señor Chaitanya Mahaprabhu quedaba completamente intoxicado. But that year, another person came and in Ratha Yatra, this Ratha Yatra. Só que naquele ano, uma Entonces, outra pessoa também en veio ese participar momento, desse llegó Ratha otra Yatra. persona a participar del Quem? Ratha Yatra. Rupa Goswami. ¿Quién? Foi Shri Rupa Goswami. Goswami Pad. He realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami comprende el corazón del señor Chaitanya Mahaprabhu. So according to the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sarva Damodar also he wrote one verse, same parallel mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, acorde al humor del señor Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami Pad escribió un verso parafraseando los humores de Mahaprabhu. This verse. E aí o verso é Priya Swayam Entonces, Sahachari ese es el verso. That means when ¿Qué Srimati significa ese Radhika, verso? She met with Krishna in Kurukshetra, and that time Srimati Radhika she expressed her heart to Krishna. Cuando Srimati Radhika se encuentra con Krishna en Kurukshetra, ella le expresa su corazón, le revela su corazón a Krishna. Srimati Eso explica el Radhika, she verso. told all her girlfriend here, Lalita Visakha, I am not happy, and in this place of Kurukshetra. Srimati Radhika le dice a sus amigas, Lalita, Visakha, yo no estoy feliz en este campo de Kurukshetra. Priya soam sahachari Kurukshetra milita. Here Lalita Visakha is listening. I am same Radha, or my beloved Krishna, he is same Krishna. Both we are meeting together, but heart is not overjoyed. Oh, minhas amigas, Entonces, eu sou Srimati uma Radhika parada. explica, Krishna Lalita, não Visakha, está aqui junto, yo mas soy la meu misma coração não Radha está y feliz. Krishna sigue siendo mi mismo amado Krishna, pero no me siento feliz acá. With my beloved Govinda. Yo quisiera regresar a Vrindavan con mi amado Govinda. Because here Krishna's mood different. Kurukshetra. Porque aquí en Kurukshetra el humor de Krishna es distinto. Because Kurukshetra mood is opulence mood. Porque el humor de Kurukshetra es el humor de la Because opulencia. when Krishna arrived in Kurukshetra, and that time Krishna's mood also opulence mood. ¿Por qué? Porque cuando Krishna llega a Kurukshetra, el humor de él es el humor de la And he's opulencia. also Antaraj. That's the same mood. Y además, todos sus acompañantes, todo su entourage, tienen el mismo humor. You understand this? ¿Entienden eso? And Pandavas they are coming, and so Jadavas they are coming from, and what is it called? Los Pándavas estaban viniendo, los Yadavas estaban viniendo de and many Dwarkapuri. horses, elephants, Estaba lleno de caballos, elefantes, carrozas. many armies, because Krishna is king. He is- Había muchos king is ejércitos. coming means you are- Y además king is Krishna not es coming alone. rey. King, he ¿Y qué comes significa with ser great rey? board. Un rey nunca anda solo. El rey Então, siempre está lá em acompañado de Kurukshetra, mucha tava cheio, gente, né? Todo mundo siempre guiado, está eles con tinham su tudo entourage. Dwarka, os Pandavas, Sassinapura. Tava assim, lá e como Krishna era rei, um rei ele nunca vem sozinho. Um rei sempre vem com todo o seu séquito real, a sua realeza, sua corte. Então ele estava com elefante, cavalo, exército, uma grande procissão junto. And Krishna's form is also there.
¿Cómo es for the la forma opulence. de Krishna He is también? king. And Él tiene una golden forma opulenta. crystal, and crown on his head. Él es rey. A forma de Y por ese Krishna motivo é él muito lleva opulenta, una né? Ele é corona rei, de ele oro usa sobre uma su coroa cabeza. de ouro na cabeça. No peacock feather, no. No tiene una pluma de pavo Não usa real. nem pena de pavão, Tampoco nem está con su flauta. flauta. Gurudev told. Gurudev If decía, If Gopis will see to Krishna, Krishna has no two things. Gopi is not happy. Gurudeva si disse las que gopis quando as ven a gopis veem Krishna Krishna, sin se não dos tiver cosas, duas las coisas, gopis no as son gopis não felices. ficam felizes. What are the two Felizes. things? ¿Cuáles son esas ¿Cuáles dos son? cosas? And La pluma de pavo real Se as y la gopis não veem flauta. Krishna com a Si pena las de gopis pavão e no a ven a flauta, Krishna elas con não la pluma y la ficam pavo, con la pluma de pavo real y la flauta, ellas no son felices. Además, cuando Krishna está con Srimati Radhika, él está siempre en su forma curvada en tres partes. If Krishna will come in front of Srimati Radhika, Krishna automatically what? Tribhangal, Tribandfold. Si Krishna se presenta delante de Srimati Radhika, automáticamente él toma la forma curvada en tres partes. Además, él siempre está con su flauta tocando la flauta y siempre tiene su rostro sonriente. Krishna se curva, né, em três partes. O corpo dele fica tribangala ali, So just like curvado com um grande sorriso. Priya so ang sahachari kurkshetra milita. Srimati Radhika she told, I am not happy. Take darshan, my beloved Govinda. Então, voltando, Entonces, Srimati Srimati Radhika Radhika dice, dice, yo no estoy feliz de tomar darshan de mi amado Govinda aquí en Because Kurukshetra. Krishna has no peacock feather. And Porque- Krishna he has no also flute. And Krishna not tribhangapale, not tribandfold. Aqui, ¿Por qué? Krishna, ele Porque não usa Krishna pena no de está con su pavão, pluma de pavo não tem real, a no está con su flauta y tampoco está curvado en tres partes, And all Trivanga these Lalita. mantras, they are king. They are different moods. E aqui Además, quem debido a segue que él es Krishna, rey, quem está com ele todo aqui, su todos os entourage reis, tiene un com humor vários distinto. humores diferentes. And many chariots making the sound. Grrr, grrr, grrr. Además está They are lleno de wheels of chariots, carrozas making sound. haciendo ese sonido. E também Grrr, muitas grrr. carruagens, ¿Por qué? carroças, Porque las ruedas de las tractores, carrozas fazendo barulho, meten un gran o sonido. tempo todo. Eh? Many elephants, they are making the sound. Hay muchos elefantes también haciendo sonidos. Or Vrindavan, very nice, beautiful. Kunja is there. Sin embargo, en Brindavan hay un kunja muy Cuckoo hermoso. birds, they are singing very nicely. Y ahí los pájaros cucú están cantando muy dulcemente. Peacock की है, मयूर, मयूरी. Están los pavos reales también ahí. Vrindavan. And Jamuna river flowing in there. Very nice, beautiful sound. Marmani sound. Kal, 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 kal. Y el río Yamuna está fluyendo ahí, haciendo un sonido muy agradable. Cal, 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 cal. Cal, 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 cal. Because Rupa Goswami Pad, according to the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he wrote these verses. Priya so ang Entonces Rupa Goswami Pad compuso ese verso acorde al humor del señor Chaitanya Mahaprabhu. Exatamente de acordo com o humor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So when Ratha Yatra finished, and everybody returned back their home. Quando acabou Entonces a cuando el Ratha Rata Yatra se acabó, todo el mundo regresó a sus Everybody's mind casas. also same thing. Why Lord Chaitanya Mahaprabhu recited this verse? Sin embargo, en la mente de todo el mundo estaba eso. ¿Por qué el señor Chaitanya Mahaprabhu recitó ese verso mundano? As like Sundarana Prabhu is saying, oh, many people don't want to come, but you are throwing the holy ball. Why? Da mesma forma, o Sundarananda Prabhu falou, por que tem gente que não quer ficar? De la misma manera en que Sundarananda Prabhu dijo, ¿por qué hay gente que no quiere recibir el polvo del Holi? ¿Por qué? Porque ellos no conocen el significado de ese polvo. Want to become Madhya Srimati Radhika. Não querem virar ¿Qué significa Srimati eso? Radhika. Que no quieren convertirse en sirvientas de Srimati Radhika. Lakshmi. Quieren convertirse en sirvientes de Lakshmi en Por Vaikuntha. isso que não querem o Padre. Por eso no participan de Holi. This is true. Esto es cierto. So now coming in this way, Volviendo al tema. so early in the morning, Lord Chaitanya Mahaprabhu, according to his schedule, taking darshan of Lord Jagannath, Mangalarti, then Chaitanya Mahaprabhu is to come in the place of Haridas Thakur Siddha Gokul. Todo dia, Entonces, de acordo com a rotina de Mahaprabhu, en la agenda de Mahaprabhu estaba siempre la misma rutina. En la mañana se levantaba a Mangalartik, tomaba darshan al señor Jagannath y después iba a ver a Haridas Thakur. They used to stay with him. E lá, Y además, Gokul era exatamente onde Rupa e Sanatana ficavam hospedados. ese lugar en donde Rupa y Sanata también estaban. Lord Chaitanya Mahaprabhu early in the morning came in the place of Siddha Gokul
with Haridas Thakur, in the place of Haridas Thakur. Entonces, ele Mahaprabhu en las mañanas, él llegaba a la localidad de Sirakukul, que es el lugar donde estaba Haridas Thakur. He found one and piece of paper. E aí Mahaprabhu, quando Sin foi lá, embargo, ele repentinamente, ese día, al otro día del Ratha Yatra, cuando Chaitanya Mahaprabhu fue al lugar de Haridas Thakur, se encontró un Mahaprabhu papel. pegou o papel Y Mahaprabhu tomó el papel e y leyó el verso que estaba escrito en el papel. Priya Soham Sahachari, this verse. Esse verso. Rupa El Goswami verso que había Thakur. escrito Rupa Goswami. At same time, Rupa Goswami Path, after taking bath in the ocean and laying down on the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. En ese Y ese momento mismo llegó verso, Rupa Goswami, que na venía verdade, de haber quando tomado chega un assim, baño en logo el depois, océano. só Entonces, Rupa cuando Goswami Rupa tava Goswami voltando llegó do al mar, ele lugar, tinha tomado banho de mar. se Quando postró a ele los veio, pies ele del señor voltou e Chaitanya foi aos pés de Mahaprabhu. Mahaprabhu. When Mahaprabhu read this verse, Priya Soham Sahachari Kurukshetra Mili, Mahaprabhu heart melted. Quando Mahaprabhu Entonces, leu cuando esse Mahaprabhu verso, leyó esse el verso del papel, el corazón de Mahaprabhu se derritió. And Mahaprabhu told Rup, you wrote this verse. Y Mahaprabhu le dijo, Rupa, tú escribiste este Rupa verso. Goswami very humble, just he nodded his head, yes. Y Rupa Goswami Pad muy humildemente agachó la cabeza y dijo sí. Then Mahaprabhu patting on his back. Y Mahaprabhu lo And acarició la Mahaprabhu espalda. asked Sarup Damodar, tell to me, how Rupa he realized my heart? Yesterday I was and recited one verse from Sahitya Dharma Mandanti. Rupa Goswami Pad, Rup, he also wrote the same parallel and verse in here. Mood of Srimati Radhika. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Swarup Damodar, Swarup Damodar, explícame, ¿cómo es posible que Rupa Goswami haya comprendido el humor de mi corazón? ¿Por qué? Porque yo ayer estaba recitando este verso mundano. Eu estava sentindo igualzinho, um paralelo, verso Then- paralelo. Then Sarup Damodar told, Prabhu, ite jani Rupera Kripa hoiyache. So that means Rupa Goswami Pad, he received your mercy. For this regard, he realized your heart and he wrote this verse. Entonces Swarup Damodar le dijo, esto es porque Rupa Goswami ha recibido tu misericordia. Por ese motivo, él puede comprender tu corazón y por ese motivo, él pudo escribir ese Then verso. Mahaprabhu told, yes, I gave all my Shakti in the heart of Rupa. Entonces Mahaprabhu dijo, sí, yo deposité toda mi Shakti en el corazón de Rupa Goswami. Prayag Java Milila. When Rupa Goswami Pad, he met with me in Prayag. That time I gave all my energy Shakti in the heart of Rupa Goswami. De hecho, cuando yo me encontré con Rupa Goswami en Prayag, en ese momento yo deposité toda mi Shakti en el corazón de él. He realized my heart and he manifested this verse. Por ese motivo, él ahora comprende mi corazón y ha manifestado este verso. Guru Kripa, Bhagavad Kripa, how will you receive? Como receber a ¿Cómo, misericórdia do cómo es Guru? recibir Guru Kripa, Bhagavad Kripa? Please surrender. Quando você se ¿Cómo entrega se puede completamente. recibir eso? Cuando uno está completamente rendido. Without surrender, lotus feet of Guru, Si uno no se rinde a los pies del Guru loto de will Guru, not manifest in your heart. el humor de Guru nunca se va a manifestar en nuestro Não vai se corazón. manifestar no seu coração. Only receive Diksha mantra, this is not enough. Guru mood will not come. Não é Recibir suficiente Diksha receber mantras iniciação no es Diksha. Através suficiente. disso, não, De esa o manera, Guru el não humor vai del Guru no va a manifestar. llegar a tu corazón. Madhavendra Puripad Uttam Mahabhagavad. Madhavendra Puripad es un Uttam Mahabhagavat. This part of Prema, Radha. Prema Ankur. Shila Madhavendra Puripad, Y se explica que Madhavendra Puripad, él es Prema Ankur, él es el primer brote del Prema aquí en la tierra. Or Madhavendra Puripad, many disciples, but two main disciples, I explain. Madhavendra Puripad tuvo muchos discípulos, sin embargo voy a hablar de dos discípulos de él. Ishwar Puripad and Uno es Ishvara Puripad Era Ishvara Puripad y otro Ramachandra Puri. both y el also otro es received Ramachandra Diksha Puri. mantra from Ambos Madhavendra Puripad. recibieron Diksha Ambos mantras recibieron de Diksha Madhavendra de Puripad. Puripad. You understand? ¿Entienden? Same Guru, Uttam El Mahabhagavad, mismo Guru, un Uttam Mahabhagavata, Ankuram. Madhavendra Puripad. Madhavendra Os dois Puripad. tinham o mesmo Él es un Guru, que era Uttam Madhavendra Mahabhagavata. Puripad. E o Madhavendra Puripad, ele tinha o humor de Srimati Radhika. Ele Él é o brote tiene el desse humor de prêmio. Srimati Radhika. Ramchandra Puri, always he criticized his Guru. Sin embargo, Ramachandra Puri siempre estaba criticando a su Guru. Guru Ninda. Eso es Guru Guru Ninda. Ninda. Chaitanya Charitamrita explains. En el Chaitanya Charitamrita se explica eso. Same mood of Srimati Radhika, Radha, Vira, Vidur, Krishna. Madhavendra Puripad, él estaba en ese humor, en el humor de Srimati Radhika, Radha Viraja Vidur Krishna. Crying and crying. Oye, Dino, Deadranath, Él siempre estaba llorando y llorando.
Ele chorava e chorava, recitando esse verso aí, Dina Dayadanata, Rematuranata. Eh? Madhav, Ramchandra Puri, Gurudev, why you are crying? You are a Brahma. Entonces Ramachandra Puri le dijo, Gurudev, ¿por qué siempre está llorando? Usted es Brahma, ¿por qué llora? Then Madhavendra Puripad, Tomar Mukh Dekhili Amar. Entonces Madhavendra Puripad le respondió lo siguiente. If I see your face, maybe I will go hell. Si yo veo tu rostro, Falou pra ele, lo "Se más eu probable olhar es que pra me sua vaya cara, al você vai pro infierno, le inferno." dijo. That is stupid nonsense, rascal. Seu I am idiota. feeling separation from same mood of Srimati Radhika. Y le dijo, eres un estúpido y sin sentido. Lo que estoy sintiendo es el humor de separación que siente Srimati Radhika. E você tá falando pra mim, ¿Y tú me dizendo estás como diciendo se que yo fosse soy Brahma? Como se fosse Deus? Because those who receive Diksha mantra, even the criticize the Guru, Entendi. Bhakti Devi will not manifest in that. Porque aquellos que han recibido el Diksha Mantra, si ellos critican a su Guru, ellos nunca van a tener Bhakti. Bhakti Devi nunca se va a manifestar en su corazón. But is Bhakti, if anybody criticize the Guru and Vaishnava, Bhakti Devi will not correct. Bhakti Devi puede tolerar muchas cosas, pero si alguien critica a Guru y Vaishnavas, ella no va a tolerar nunca eso. Se você criticar, falar mal do seu mestre espiritual. Not only this also. No solo eso. Ramchandra he criticized his Guru. Ramachandra Puri criticaba a su Guru, pero además él también criticaba al señor Chaitanya Mahaprabhu, Bhagavan. Começou a criticar Very o carefully listen. Open your ears. Escuchen muy cuidadosamente. bem abertos para ouvir Pongan bem. atención. Vaishnava Ninda. Guru Ninda, Vaishnava Ninda, Bhagavat Ninda. Bhakti Devi will not manifest. Bhakti nunca vai Si está se manifestar presente no eso, seu Bhakti coração, se você Devi criticar o nunca se va a mestre, manifestar en su Vaishnava, corazón. devotos, se você criticar a Deus, Bhagavat, Ninda. E esse Ramachandra Puri, ele acabou criticando o próprio Mahaprabhu. Try to understand. First he Intenten criticized entender his eso. Guru, then criticized to Vaishnava. Primero él Then criticó criticized a su to Guru, Chaitanya luego a los Mahaprabhu. Vaishnavas, y luego él criticó a Chaitanya Mahaprabhu, que es Bhagavan. Depois dos Vaishnavas, depois até o próprio Senhor Supremo Mahaprabhu. Ramchandra he called, Mahaprabhu, please come take prasad in my place. Ramachandra llamó al señor Chaitanya Mahaprabhu y le dijo, por favor, Chaitanya Mahaprabhu, ven a tomar prasada a mi lugar. Y él preparó un gran banquete para el señor Chaitanya Mahaprabhu, con muchas preparaciones. He prepared and offered to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Él las había preparado y se las ofreció al señor Chaitanya Mahaprabhu. Then he started, hey, you are sannyasi, why you are taking this so much delicious prasad? Y después de haberle servido, le dijo, hey, tú eres un sannyasi, ¿por qué estás comiendo todas esas comidas tan deliciosas? ¿Ah? Si tú eres un sannyasi, ¿por qué comes todo eso? Not only this, sometimes he used to come. Would take Y no some, solo eso. maybe, in the first, some also small, and say, oh, you are sannyasi. Why you are eating the sweet? Because you have the many. And Y Ramachandra Puri le decía, oye, tú eres un sannyasi y estás comiendo cosas dulces. ¿Por qué? Porque las cosas dulces están llenas de hormigas. Le dice, ¿por qué comes eso? Por que você come muito doce? so very careful this is. Entonces It sean is teaching cuidadosos con those eso. who criticize Guru, Vaishnava. Bhakti Devi will never manifest in the Bhakti Devi very far. Billions births, they have to go hell, not up. Then come back in human being and leprosy, Kushtabag. And again you will go animals being. Shastra saying this. As escrituras falam. Sean cuidadosos con todo eso. Las escrituras dicen que aquellos que critican a Guru y Vaishnavas van a tener que pasar millones y millones de vidas en el infierno y luego de eso van a regresar a la tierra, pero van a tener que tomar vidas animales. Sofrer milhões e milhões de vidas do inferno, aí depois vai reencarnar e vai ter lepra. Aí depois que ele sofrer lepra, Va a sufrir de lepra y luego de eso va a encarnar como animal. Receive Diksha mantra from Guru. Never criticize the Guru, never criticize Vaishnava. And one who criticizes Guru Vaishnava never associate with the associate what? Never see his face again. Entonces tengan cuidados, aquellos que han recibido Diksha mantras, nunca critiquen a su Guru y nunca critiquen a Vaishnavas. Ustedes nunca deben ver el rostro de aquella persona que critica a Guru y Vaishnavas. Não precisa mais olhar para ela. Bhakti is very simple. Our Bhakti is very hard also. Bhakti es muy sencillo, pero al mismo tiempo es algo muy difícil. Very simple, then Bhakti will manifest in your heart. Si tú eres simple, si tú eres sencillo, Bhakti Devi se va a manifestar en tu corazón. Pero si eres alguien torcido, Bhakti Devi nunca se va a manifestar en tu corazón. Bhakti Devi não vai se manifestar. This very carefully.
Entonces sean cuidadosos. Nunca critiquen a nadie. Cante los santos nombres. Nunca critique nenhum Vaishnava, apenas cante santos nomes. Understand? Very ¿Entienden? carefully. Sean cuidadosos. Those who criticize Guru and Vaishnava, never associate with them. Nunca se asocien con aquellos que critican a muito Guru y cuidado. Vaishnavas. Ouçam com atenção. Nunca se envolva, se misture com aqueles que criticam, falam mal de Guru e Vaishnavas. So we have this Leela. Right there. So for this regard, Sarup Damodar he told, Prabhu, you received a Sarup, the Rupa Goswami Pad, he received your mercy. For this regard, he wrote this verse. Volviendo al tema entonces, Swarup Damodar le dijo a Chaitanya Mahaprabhu, tú depositaste tu energía en el corazón de Rupa Goswami. Yes, I gave all my treasure of heart to Rupa. Entonces Mahaprabhu le dijo, sí, yo deposité todo el tesoro del cofre de mi corazón en Rupa. ¿Por qué? Completely surrendered to me. Porque Rupa Goswami está completamente rendido a mí. And for this God, Sarup Damodar, he also glorified Rupa Goswami Pad. Por ese motivo, Swarup Damodar glorifica a Rupa Goswami Pad. Sarupe, Daita Sarupe, Prema Sarupe, Sajaika, this verse. Ahí aparece ese verso. E por isso que depois também Swarupa Damodara glorificou Rupa Goswami Pada, que vai nesse verso. Vijayana Rupe, Tatana Rupe. Priya Swarupe, Daita Swarupe. This verse. Mahaprabhu's mercy coming in this. De esa manera viene la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. When you completely surrender to the Guru Pad. ¿Cómo se va a manifestar entonces Guru Kripa? Cuando ustedes se rindan por completo a los pies del loto de Guru Parapadma. Many people taking Diksha, Harinam and reject. Why? Muchas personas toman Diksha, Harinam y después rechazan todo eso. ¿Por qué? Don't give up Guru. Don't give up Harinam. Nunca abandonen a su Guru y nunca abandonen Harinam. Canten los mantras de manera apropiada. 5 processes that chanting the mantras. Hay 5 procesos para cantar los mantras. Mantra Distarti Devata, Mantrartha Chintam, Nyas Mundra, Prapti, Saranagati y Atmanivedana. Son 5 pasos para poder lograr la perfección de los mantras. Como é que vocês vão para Goloka Vrindavan assim? Não, você nunca deve abandonar o Guru, nem abandonar o cantar dos santos nomes. E deve, por exemplo, cantar os Diksha Mantras de forma apropriada. Existem 5 processos para se cantar o Diksha Mantra. Começando com Mantrartha Chintanam, meditar na realidade do mantra, Nyasa Mudra, Prapati Sharanagati Atmanivedana. And first you cleaning your temple of heart. Hridaya Mandir marjan karo. Primero deben limpiar el templo de su corazón, su Hridaya You Mandir. not clean your temple of your heart. Or be saying, oh, this mantra not working. So you have give up this guru and go another guru. Si ustedes no limpian el templo de su corazón, el mantra nunca va a surtir efecto y por ese motivo abandonan a su guru y parten a buscar otro guru. First you, what you do? Primero, ¿qué es lo que deben hacer? Clean your temple of heart. Deben limpiar el templo de su corazón. You understand? Entiendan eso. Marjan means is Mahaprabhu said to us how to clean our temple of heart. Hridaya Mandir. O que é a limpeza do Entonces, templo de Gundicha? ¿qué significa la limpieza del templo de Gundicha, Gundicha Marjan Lila? El señor Chaitanya Mahaprabhu nos está mostrando cómo limpiar nuestro corazón. ¿Entienden? Primero limpien su corazón. Canten los santos nombres. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Nama Sankirtan. Nama Sankirtan. And give up the bad association of satsanga. Canten los santos nombres una y otra vez y abandonen también la mala asociación, a Abandone a satsanga. má companhia. Gundicha Marjan very nicely, he also told. Gundicha, what is the significance of cleaning the temple of Gundicha? También les comenté cuál es el significado de la limpieza del templo de Gundicha, Gundicha Mandir. There are 3 meanings also there. One is called De hecho, hay 3 significados. Uno es el significado general. Então, Significa- 3 significados para essa passalila, esse passatempo. Primeiro é o Sadharan Artha, que é o significado another is called geral. confidential meaning that called Buddha. Então, tem significado geral, Sadharan Está el Artha, significado depois tem general. Guja Artha, que é o Después está Guya Artha, el significado más profundo. Very confidential meaning.
Já Y a luego de eso terceira viene un concepção significado é Buddhatama, mucho más que é o mais confidencial, mucho más conceituado, mais profundo. confidencial de todos, o mais secreto. As the Srimad Bhagavad Gita, Krishna told, hey Arjun, Sriname, listen very carefully. The significance, all my, what is called, instruction. Como na Bhagavad Gita, Por ese Krishna motivo, fala entonces, pra Arjuna, Krishna né, que también le tem dice a várias- Arjuna, várias tienes que instruções. escuchar muy, muy atentamente Five mis stages, instrucciones. 5 types of conception of Srimad Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita Porque tem de hecho, el ensinamentos Bhagavad em Gita vários- tiene cinco níveis de compreensão. cinco planos distintos de comprensión. Simple meaning, general meaning of instruction of Krishna he gave to Arjuna. Cinco Sadhana níveis de instrução. Hay 5 niveles de ensinamentos instrucción que na en el Bhagavad O primeiro é Gita. o mais geral, sadhana. El primero es uno general. That is called Visesh Vichar, special conception meaning of the Bhagavad Gita. Sadhana Luego Vichar. está el Segundo Visesh é o Vichar, ou seja, que já é um ensinamento mais especial. que es una And instrucción third, más that is especial. called Bujja, very confidential conception of meaning of Srimad Bhagavad El Gita. tercero es Bujja, que es una concepción más confidencial acerca del Bhagavad Then Gita. Bujjatara, Después está Urjatara, very confidence. Depois é o que Gujjatara, que es mais algo mucho confidencial. más confidencial. Sarva Bujjatama. Y Sarva Bujjatam, Bhagavad Gita is. In the same way, es la esencia del Bhagavad Gita. cleaning the temple of Gundicha, Gundicha Mandir, marginally. There are so many meanings are there. Step by step you understand. De esa misma Y manera el también quinto es existen Sarva diferentes Bujjatama, concepciones más acerca de la confidenciales. limpieza del Entonces, templo aquí de tenemos Gundicha, Gundicha, el tres Gundicha niveles Marja de Lela. compreensão Existen en este caso tres Então, niveles de vai passar pra significados. entender um ao outro. You have to clean the temple. This is true. Ustedes deben limpiar el templo, Deve esto es limpar o cierto. templo, isso é verdade. If temple is not neat and clean, how possible Lord will sit in there? Porque se o templo Si não el tá templo limpo, no está como é que Deus limpio, vai ¿cómo es sentar posible que el nesse Señor se siente en ese templo? Esto es cierto, Where ¿no? will sit? Onde que você ¿En dónde senta? se van a Nice, sentar? beautiful, neat and clean place. Você também En se un senta lugar onde que tá está limpo, completamente ó, limpio y bonitinho, puro. limpinho. Neat. Não é verdade? Esto es cierto, ¿no? In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu with his own associate Parikar and cleaning the temple of Gundicha Mandir because Lord Jagannath will come. Da mesma forma, De esa misma Mahaprabhu manera, e seus entonces, el associados señor limpavam Chaitanya o Mahaprabhu, Gundicha, junto con sus porque asociados, Jagannatha ia chegar aí, limpiaron e el tá tudo templo de limpo pra ele. Gundicha Day Marjan, before Jagannath porque Prabhu el señor Chaitanya Jagannath ya venía. Mahaprabhu took all his and come, we'll clean the temple of Gundicha. Entonces, Once a year, Lord antes, Jagannath will come and most of the year, months of the year, that is why completely closed. For this regard, Gundicha temple completely full of dust. entonces, antes de la realización de la celebración de la carroza del Ratha Yatra, el señor Chaitanya Mahaprabhu tomó a todos sus asociados y devotos para limpiar el templo de So Gundicha. for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu took all his association cleaning everywhere. Entonces, él llevó a todos sus asociados a limpiar el templo. Devotos, seus associados, seus companheiros e foram limpar o templo. Understand? ¿Entienden? And grooming everything and collect all the dust and everything, throwing very far. Varrer, Ellos comenzaron a barrer y comenzaron a recopilar y recolectar todo el polvo y tierra. And cleaning. Ellos tiraron agua por todas partes, limpiando, barriendo. Maybe some or the scratch on the floor, yeah? Maybe dust is there, then Lord Chaitanya Mahaprabhu taking his own cloth and cleaning. limpou tanto, Algunas né, veces várias habían fissuras, grietas también né, en las que tem, piedras qualquer del piso fissurinha del que tinha, templo. você tem Entonces uma el señor poeira Chaitanya ali, Mahaprabhu Mahaprabhu tomaba com a su própria propia roupa, ropa ele podia para limpar limpiar bem, en né? esas All the grietas. devotees, they also bring water from Narendra Sarovar and giving water. E Y os devotos todos los estavam devotos tomando tomaban água agua do del Narendra Sarovar Sarovar para limpiar And el all they templo. were chanting Krishna, Krishna, Krishna. They are not saying take the pot or that water pot. They are saying Krishna, Krishna, Krishna. ¿Y qué era lo que los devotos decían cada vez que se pasaban los potes con agua? Ellos decían Krishna, Krishna, Krishna. No decían, hey, toma el pote. No, ellos decían Krishna, Krishna, Krishna. Very nice, beautiful this lila. Essa lila é muito Este bela. lila, de hecho, es muy hermoso. With Gurudev, many times we also cleaning. De hecho, con mi Gurudev muchas veces fuimos a limpiar el templo. Fuimos desde Mathura hasta allá. Estava tão absorto nesses humores. I remember friend Gurudev and with us and taking to us and cleaning the temple. Yo recuerdo cuando Gurudev estaba con nosotros y nos llevaba a limpiar el templo. O tempo inteiro. Todo el templo. Gurudev himself and in cleaning. Gurudev mismo, él también limpiaba el templo. And then Gurudev also spoke Hari Katha, the same Lila Katha Chaitanya Charitamrita.
E aí, Además, Gurudev Gurudev falou isso mesmo, hablaba Lila Kata do Chaitanya Harikata, Charitamrita. el mismo Lila Kata del Chaitanya Uttam Charitamrita. Bhagavat, he also brooming on the temple. O Uttam Bhagavatam, devoto Entonces, puro, ele había vai ao ahí templo. un Uttam And one Bhagavata Christian limpiando el also templo. brooming the temple. Different. E um canista de Kari, um Y devoto un canista de Kari também también estaba limpiando el uma templo. coisa da outra. Uttam Bhagavad, what do you think? ¿Qué es lo que está pensando el Uttam Bhagavata? Kunja Sevaya, Jiva Goswami Pad explain. Uttam Bhagavad, he is explaining, means he is remembering Kunja Seva. Cuando el Uttam Bhagavata está limpiando el templo, él está meditando en Kunja Seva. Né? Na verdade, ele Él está está haciendo Kunja Seva. En eso piensa. Chaitanya Mahaprabhu. Just he told, very nice. Esto le explica Srila Jiva Goswami Pad. Many times also speak this in Delhi and other places. Bueno, yo de hecho he hablado muchas veces de este kata también en Delhi y en otras partes. Radha Bhavo Subalita. Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, ¿quién es Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu actually Krishna. Antar Krishna. En verdad, él es Krishna. Él es Antar Krishna, Bahir Gaura. Él es Krishna, Bhagavan. Srimati Radhika. Pero externamente, por fuera, ¿quién es? Es Srimati Radhika. É muito bonito, esse casal realmente é muito belo. Eu já falei muito sobre isso em Delhi, em outros locais. Quem é Mahaprabhu? Ele, na verdade, é o próprio Krishna, absorto no amor de Srimati Radhika. That is called Mathur Viraha. Y eso es Mathur Viraha. Isso é Mathur Virahas, Mathur Virahini Srimati Radhika. Mathur Virahini Srimati Radhika. Srimati Radhika was crying and crying. Foi quando Krishna deixou Vrindavan e foi para Es cuando Krishna parte de Vrindavan hacia Mathura. En ese momento, Srimati Radhika no para de llorar. See how Krishna is coming from Mathura to Vrindavan. Sin embargo, de alguna manera, ella escucha que Krishna estaba viniendo, estaba regresando de Mathura a Vrindavan. ¿Entienden eso? Then Srimati Radhika is thinking, if Krishna will come in Vrindavan and see all our kunjas completely full of dust, then Krishna will be not happy. Entonces, Srimati Radhika está pensando, si Krishna regresa acá a Vrindavan y ve que los kunjas están todos sucios, llenos de polvo, él no va a estar feliz. Porque el amor es así, el amor no busca la felicidad propia. El amor no es buscar la felicidad propia. Você não presta atenção, você não busca a sua própria felicidade. So Srimati Radhika is thinking, if Krishna will come and see all our kunjas full of dust, then Krishna will not happy. Entonces Srimati Radhika está pensando, si Krishna vuelve a Vrindavan y ve que los kunjas están todos sucios, él no va a estar feliz. Srimati Radhika, she called all her girlfriends, Sakhis, come. Por ese motivo, Srimati Radhika llamó a todas sus amigas y les dijo, vengan. We have to clean this temple. Clean this kunja. Então, nós chamamos Y ella as les amigas, explicó, falamos amigas, apesar para da el gente estar placer de ficando muito na Krishna es separação que de debemos Krishna, limpiar a gente tem que limpar esse todos conjunto estos pro prazer de kunjas, Krishna. porque todas ellas estaban sintiendo separación de Krishna. Kahan, kahan, osu jale, Krishna Das Kaviraj Goswami Padre explica esto. Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed the mood of Srimati Radhika. Chaitanya Mahaprabhu estaba completamente absorto en el humor de Srimati Radhika. And this mood, my beloved Krishna is coming, so I have to clean this temple. Entonces, ella está en este humor. Ella piensa, mi amado Krishna está volviendo a Vrindavan, por lo tanto debo limpiar el kunja. There are many meanings are there. De hecho, hay muchos significados ahí. Están los kunjas, los nikunjas. Very confidential things in Mira. Sin embargo, hay muchas cosas confidenciales acá. De hecho, el Gundicha Marjan Lila es algo sumamente confidencial Existe también. toda uma diferença entre os kunjas, nikunjas, etc. Kunja, Nikunja, another? Nibrita e nikunja. Nibrita, Están los Nikunja, kunja, and many nikunja, slogans there. nivriti, nikunja, Vipino. Vipino. Look like same synonym, but deep meaning inside. Parecen sinónimos, sin embargo, hay unos significados muy profundos ahí. Parecem até sinônimos um do outro, mas tem diferença. If you read Vishwanath Chakravarti Pad's Grantha, then we understand what is the deep meaning of Kunja, Nikunja, Nivrita Nikunja and Vipin. What is the meaning? Si ustedes leen los grantas de la Vishwanath Chakravarti Thakur, ahí van a poder comprender las diferencias entre un vipina, un nikunja, kunja. But not, they are entering the deep meaning.
De hecho, muchos devotos hacen Bhajan y Sadhana. Lo han hecho por años, pero nunca han entrado en los significados profundos de esto. Então, como que Shuddha Bhakti vai se manifestar? Entonces, ¿cómo Shuddha Bhakti se va a manifestar en ellos? ¿Cómo un devoto neófito va a desarrollar su Bhajan y Sadhana si no profundiza? Se van a pasar toda su vida solamente cortando jungla. Ustedes deben desarrollar su Bhajan y Sadhana, aunque sea un poco. Now every time you say one class, same class. Você vai ficar parado na mesma série, repetindo. No pueden estar siempre escuchando la misma clase. No, No, you should develop your sadhana. ustedes deben desarrollar su Bhajan y Sadhana. Você tem que passar Y de ano a entrar ano, en estas estudar concepciones sadhana, también. entrar na filosofia profunda. So that's because this is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Cleaning this temple. Esse este es el movimento de humor del Mahaprabhu. señor Por que Chaitanya estamos Mahaprabhu, limpando esse templo? de por qué After se long está separation, limpiando now el templo Krishna así. is coming in Vrindavan. Depois de um longo momento Entonces, separados, luego de Krishna una está gran voltando para separación, Vrindavana. Krishna está regresando a For Vrindavan. this, Srimati Radhika, she is calling all her girlfriends. Oh my Sakhi, come. And Por ese clean motivo, all these things. Srimati Radhika está llamando a todas sus amigas y les dicen, oh, por favor, vamos a limpiar el kunja. Rupa Goswami Pad very clearly explained this katha also. Rupa Goswami Pad explica muy claramente este Srimad kata. Bhagavat just explained Krishna left Vrindavan to Mathura, Mathura to Dwarkapuri, Dwarkapuri to Kurukshetra, Kurukshetra to again Dwarka, then Dwarka Lila finished. Krishna. But Padma Purana and other Puranas very nicely explained this. Rupa Goswami Pada explica de forma muito clara. En el que, Srimad na verdade, Bhagavatam é o se seguinte, explica o Srimad Bhagavatam, ele vai toda dizer o seguinte, una Krishna secuencia foi de Vrindavan pra que Mathura, Krishna va de Vrindavan a Mathura, Dwarka de pra Mathura Kurukshetra, a Dwarka, voltou pra Dwarka, de e aí Dwarka a terminou Kurukshetra, de Kurukshetra a Dwarka, y ahí terminan sus pasatiempos. In other Puranas explain Krishna left Vrindavan, Vrindavan to Mathura.